Pacquiao versus Morales in Las Vegas, Nevada. Round 1. Minute na. Pacquiao versus Morales in Las Vegas, Nevada. The championship. Round 1 pa lang yan. Natamaan na si Morales. Laam. Round 1. Kaya. Round 1 pa lang yan. Uminit na. Round 2. Round 2 na. Ito ka Abraham net. Punya. Ano? Apos ito. Pasti ka Abraham. Knock now. Round 2 pa lang to, minute na. Parang sabaw. Uminit na. Magaling si Pacquiao. Round 2 pa lang to, round 2. Minute na. Round 2 pa lang yan. Nakuha mo ka ni Morales. 3. Amo kasi Abraham, mapakamagta. Ano? Round 3. Round 3 pa lang to. Abraham ang kamapanigta ko na. Danugo ka taro. Pagpasi ka. Round 3 na to, round 3. Ang kamapanigta, Abraham. Ano? Round 3. Iyamat mo. Round 3. Ay. Logis. Nakuha yata yung mukha ni Morales. Tama. Ang maganda ka. Ano? Yan, round 1, 4. Round 3 pa lang to, minute na talaga. Pacquiao versus Morales. Nakuha yung mukha ni Morales. Wala pa. Teka. Si Pacquiao. Ito yung mukha ni Morales. Tandaan. Yung mukha niya, natamaan. Saka yung... Natamaan pa. Game pa, Morales, sabihin mo, kung game pa. Game pa raw. Round ko pa lang. Sige na, bilis. Anong round na? Round 5 na ba? Round 5? Round 4. Lalawanin. Bukin natin, Bram. Nakuha yung mata ni Morales. Patingin, Morales, patingin. Yung ngipin mo, patingin. Na-game na 10-5. Round 5 na yan. 5. Diyan kami Diyan kami, Timot. Diyan ko lawan ng... Round 5. Game. Round 5 na. Wala na. Yung kamay nyo. Pa! Walang takbo. Diyan na. Give up na si Pacquiao. Nag-give up na si Pacquiao. Nag-give up na. Dumadami yung mga audience. Dumadami. Dumadami. Audience.